Huwag ka na kayo Nandun na si Jamelin. huwag na kayong mag-chat-chat par. Akala pa nila, Yun na si naghahanap kayo Jamelin. ng kalaban. Hindi, kanyan talaga. Nag-chat talaga yung kanyan. Nandun si Jamelin na Nag-chat lang yan. Pot pa sila. Takbo tayo. papunta dyan si Jamelin Senior. Takbo Saan, tayo. saan? Ping. Yo, DPS, wake up. Dito ka, boss. Di Dito ko ka, boss. sinundan. Dito ka, boss. Baka dito. Di ko sinundan, Andyan di ba? ko Ay, sinundan. dito. Sige, Mag-scout sige. ako siya, mag-scout ako siya. DPS ko. Punta kayo kay Ter. Punta kayo kay Ter. May DPS blink ka ko, ba? DPS May ko. blink ka? Hindi, Kus? Ha? Hindi, wala. Blink sa, kala ko may blink ka. Naka ano ko? Naka... Mas ba try gantong oras? Torch. Oo, minsan. DPS ko. Kayo dito, DPS ko. Sino pa yung dalawang AFK dun? Basta sisilip si Jamelin dyan Senior, di ko sinundan. Kung nag-scout yan, may match yan. Pero DA, papalag ba? Parang hindi Proper natin. eh. Ay, dire Baka dots. Ay. Yung mga Ay, adlock na Ter. dots. Baka shitter lang yan, ha? Ano yun? Di naka-GE nga. Trapper. Medyo malayo kami Invictus Ah, ha. Proper nga. Di nag-titin. Pero feel ko Nag-titin. irarat lang ata nila yung Delta. Medyo malaki tayo. Dirignan lang dito, no? Hindi yan papalag Nasaan sa... tayo? Yung Finmarsh. 30 people daw sila? Yung 11 civis? tayo. 31 people daw. 31 daw tier. Namatayo. Eh, same number Mas naman lamang nga tayo. sila eh. Mas lamang sila. Lamang sila, boy. Oh. Di ata yan Ah. pupunta. 28 tayo. Nasa ano sila eh. Di kayan. Nasa ano yan, manager nila. Nasa Rabin. Tayo. Nag-scout lang yan dito eh. Maghanap ng gulo yan. May ano sila, may kaso sila. Tagal na yung Rabin. Hindi na pa yan. Ay, naatake na, oh. Joke lang. Philip M yan, inatake. Philippine pala yan. Philippine yan, boy. Meron tayo kali. Ay, wala pala kas data. Oh, 16:30 na, show. 16:30 show. Wake up, wake up. Pick up. Check kung sino yun, ha? Yo, wake up ako nung dalawang Ay, DPS dito. galaw. Good bomb, tangina, naka 8.3, putang ina. Good ba? Good Oo, bomb? sige na. Naku, mas sila. Tangina. Ay, galaw. Yo, guys, wake up. Ano ba yung mga magdi-DPS? Sabay tulog. Anong alliance ng Good Bomb, boy? Jablin. Goblin? Tangina, ha? Mas NTR? Okay, gugulatin natin yan. Uy, yung sino isang DPS dyan? Oh, Dalawang good bomb. DPS to. Sino yun? Ba't magkasama tong good bomb tsaka triumph? Ano? One party lang yan. Ata. One party lang yan. Oo. Hello? DPS. No DA, no Sino to? DA, no Pacheck DA. ko sa mga... Ayaw mo dito sa tower, boss? Ayaw mo dito sa tower? Skydar. Pwede, tsaka- pero... Oh, Skydar na. para unexpected kasi dyan. Oh, dito sa sat. May cautious na talaga yan eh. Skydar. Omega. Malalim dito sa sat eh. Connection problem, nice. Saka hindi Skydar nakikita. ka? Matay yata yan. Sana dumaan Matay. dito. Diyan yung Spike yung dadaan. tira. Nangilo pa Basta guys, dalawang okay? DPS yung andun. Wait, Dalawang wait. DPS. Nasa Gumagalaw ano yung- gumagalaw isa. Yung triumph, may naka-halberd T8. Okay, bro. Connection Bro, problem bro. ako. Goal sila pa. Kailan try-up lang, please. Try-up lang. Oo. Taga nila mag-zone? Skydar yun ha. Skydar. No, tumatay pa yan. Matay Grabe pa. naman ang tayo Abot yan. ba yan dito, boss? Abot ba yan dito? Oo, hard out. Abot, oh. Dito. Abot Ah. yan, no? Sige. Pwede May nga hodge, mag-hit may dito eh. Maganda Ayun, may dito. hodge tayo. Yan. Kaso ikaw, hindi ko alam kung makabalik ka, boy. Pwede may hodge tayo, pre. May hodge tayo. Pwede Ano, makabalik. ready yung mag-holy beam behind the wall, ha? Ano kay... Oo, heal nyo yung tank natin. Nag-zone na. Lele, dito na. Dito na. Kasabay ko. Sige, Yung harapan ilan mo pwede lang pa yung dismount? major. Tangina, may naka 6.4 dito na ano. May DA? Wala sila DA kasi homesick yung iba. Walang DA, no DA. Okay, Kala okay. feel ko one party lang. Ano yun? Good bomb lang or with triumph? Asa sila? Naka-di, Asa sila gagi? Wait, di ako makasunod sa kanila. Dismounted nila ako. Mix yata yan, mix yan. Nasa harap ko, mix sila. May TFD, good bomb, triumph. Parang magsa-southeast ata, boss. Magsa-southeast ata. Magtotropa Sige yan. lang, ready lang. Yo, DPS, please wake up. Skydar. Dito Wala na pa? lang. Skydar. Dahil kay ganun, nagsilipon na sa CR. Spike pa naman si Skydar. Naku po. Yeah. Yung mga Ano inyo? Oy, I-ready Skydar. check mo nga, boss. I-ready check mo nga, boss. Skydar. Sigayan mo magtayo eh. Ano, maganda, basta Ready check, magdag-silipon guys. sa CR. Agila magong CR manggod kito ka sa third floor. Ay, di ako makascout, pre. Andiyan na sila. Okay lang. Huwag ka na mag-scout, Oh, baka Ayan, Yo, wala. put. Sa tower, boss. Sa tower, boss. Yeah, boss.
Click. Ready ah. Ready card rin, Yo, ah. defensive occult ah. Yo, boys, ready. Ay, Tara, hindi, go offensive. Yeah. Click. Northeast to, northeast. Napawit. Ready, Ito ready. na, Bismon sa ano, sa Yo, boss. uphill. Northeast, deep in 3. Wala, malayo. 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 One. Pick lang. Ay, gago. Ano, Ay, Ay, Jay, ginong bata Jay, sila. sila. Lalaban Jay, natin Jay, sila. Ba sila? Itong ino. Hindi. Ay, Nag-OC na. May baka something ah. May day na yung Triumph ha. May patulong May day na yun, Triumph. Yo, si Ter, file kitir. Yo, click. Ano ba to? Balik. Yo, OC. OC na guys, OC. Kailangan Pa-check pastir, ng ah. mga Ano bomb. ko? Baka may mga bomb. Yo, DPS, ayo, we do si Jackson. Mark mo nga si Pincheater. Pa-check. Ay, full brawl sila, full brawl. Full brawl to. Yo, boys, north is north in the corner sa GA, ah. full Be ready in 3, 2, 1. Sorry, kakabalik ko lang. May potential pa rin sila mag-engage, boy. May long- 70% ha. First royal, second royal. Oy, may bronco. Exalted ako, pag- offensive exalted, please. Paano pa-delay yung bonking? Kung may bedrock. Pag-delay ako, Pwede papush nyo. ako mga bedrock. 30%. Yo, same thing, north of the gate in 3, 2, 1. Asan yung Yung hodge ko? patayan, walang mercy. Nice one. Oy, babasag yan, ha? Babasag na tira. Silence, Royal ko muna. Yo, boys, sige, get your cooldown. Royal ko muna. Reset Ako cooldown. muna. Hold nyo lang dito, huwag nyo papasukin. Exalted, ikaw sunod, ha? Okay. Kung meron ka. Okay, sige, hold nyo lang, huwag nyo bibigyan first gate. Wala. Sabi nyo pag pumasok ka. Wait lang, hold on dito. Josh, pwede ka mo dip naman dito. Heal. Walang ditang natingin sa'yo, Tera. Walang ditang natingin sa'yo. Magta-tower ka. Ah, Magta-tower Pwede ka mag-tower, deep tower to south. Okay. South. Pwede. Yo, boys, Ngayon, ngayon. walking. Tower. South, 3, Set up ko, boss. 2, 1, Malaki to. Putang ina. Nice. Ayun, Wala. Isa lang. First royal lang. Yo, pahila ko doon. Kung sino man yung mamama. Guys, cycle. Almost sila, bedrock nyo guys. Si-bedrock nyo mga ditangs. Bedrock niya. Get cooldown. Hold nyo sila. First gate. DPS, first gate. First gate, hinold ko. 2, Ito, 1, first gate. putang ina. Laki. Putang ina nyo. Rally! Walking to. Putang ina. Yung beam! Di ba po yan? Hindi ako Asan yung beam? Putang ina, lakas ng set. Ayun na, pining mo daw. Nice set up. Ping. Pabuli nyo! East west. Pabuli nyo! Hindi natin sila ka-level! Ping nyo ha. Yung beam. Ito. Ito, abulin niyo si Pinchi, guys. Asan yung beam? Ito. Ang BM wala dito. Oh, salo, 3. South. Oy, cancel mo! Ay, sorry. Pusok. Asa yung BM? Nawala yung beam, par. Baka mag-aba. Ay, wala. Bakit kayo magsishield? Ito. Patay mong Si mother. Pinchi ba yung BM? Si Pinchi ba? Patay nyo, asan? Hindi. Hindi si Pinchi. Black Jesus. yan. Si Jesus! Patay nyo si Jesus! Asan na yun? Black yan! Nigger Wala yan! ata. Wala ata eh. Ito bila. Ay, rato. Overweight Wala, ako. pre, natakbo na. Sniper gago. Pre, cycle yung royal, pre. Ay, tumawa na lang siya eh. Hindi ako Huwag niyo Ay, ito. mag-trash talk, guys. Walang trash talk, guys! Yung Tayo beam lang, par, walang hindi trash na talk, no? guys. Hindi Tayo yun na lang. no? Oh, mas marami tayo ngayon, pre. Hindi natin pwede. Pumpulan sa gate. Ubus. Pulan na, set up kung sino man yung mga nag-hold doon. Ako yun, boss. Wala akong ano, boss. Nako Wala mo. akong body. Sayang. Ano? Oh, nasa na Chilis? Chilis naman. Saan na? Okay. Pwede na. Okay na, pwede Moral, na! moral, moral. Pwede na matalo naman, ulit. Oten. Okay. Pwede Usapan na Balik ko, matalo, yung wala. moral eh, no? Oten. Tangina, 1 wins, 10 lose. Pwede na to. Masaya na ulit. Papabusan lang ng ego, no? Oh, nada. Yung combat looter, mag-dipo na muna. Dali, para be. Para masaya pa rin tayo. Yung motor, oh. Kaya na po. Yung safe clocoter, naging bore na, oh. Ako, madam, ikaw ba yung one spirit? Second roll ka, madam. Isa lang yung Second roll mag-dipo. ka. Puta, dipan nyo man sa volcano. Sinasabay Pwede mo na yung matulog. flag Tulog na dito, tayo. Tulog na. Oh, pwede na. Iwan na natin to kasi. Oh, iwan na Basta natin. Tulog na, boss. Taming na daw yung Chilis, boy. Ayun na. Yun na. Yeah, ready. Ali tayo. Yung main event. Kaya nagdidipo pa yung ano natin. Ilan days na Wala rin. Okay, we hold 10 minutes. 31, 32 people daw. Tara, di Kisay, po. Kisay combat looter. Arrives. Kisay combat looter. Hold nyo lang ulit to, pre. Yung front, pre. Walang Hold nyo lang combat ulit looter, to, pre. pero bigay na lang kung sino gusto sino yung magdidipo. Sakit. Bigay sa akin. Okay, boom. Asal ka ba? kaya lang Asal ka ba? punta, Wala ka, bom. Siya tatakbo. Bom, gusto ka mag-bore, bom? Ay, dyan na, may blob na. Blah. Sige, boss. Wag mount pa, wala. Ay, yung sa ditang, Wag pahod mount. sa Wag akin. mount. Wag mount, item lang. PJ, engage dyan si CJ guys. PJ.